Duha ka batan-ong nalambigit sa drag race sa Tagum City. Dakpan ng mga motor gi-impound alang sa kumpleto detalye kay tropang Darwin Dulatre. XFM Report. Dakpan ang duha ka mga batan-ong nalambigit sa illegal nga drag race sa Bypass Road, Barangay La Filipina, ning syudad sa Tagum. Alas 7:50 ang takna sa gabi, Mayo 17, 2026. Nailhan ang mga didakpan nga si alias J, 19 anyos, residente sa Barangay Salvacion, Santo Tomas, Davao del Norte, ug alias Aljor, 24 anyos, lumulopyo sa Barangay Lagdik, Laak, Davao de Oro. Sumala sa report, nadakpan ang mga nasampit sa Mobile Patrol 5 sa Tagum City Police Station. Atol sa ilang pagpatrolya, diin gimaniyo ni alias J ang Honda RS nga motor, samtang ang Honda XRM gimaniyo ni alias Aljor. Kainomduman sa niaging semana, daghan ang mga residente dool sa dapit nga nagreklamo tungod sa alingugngog nga naghatod sa illegal nga lumba sa motor ug naghatod pa kini og peligro sa ubang lumalabay. Giisyuhan og Temporary Operators Permit o TOP ang duha ka mga driver, samtang ang ilang motor gi-impound o gi-endorso ngadto sa Land Transportation Office o LTO Tagum City alang sa tukmang pag-impound og disposasyon. Kalabot sa maong insidente, hugot nga nabahimangno ang Tagum City Police Station ngadto sa publiko nga sundon ang balaod trapiko og likayan ang pagpahigayon og drag race aron malikay sa disgrasya og legal nga samputanan. Aron muligon ang tuhod, makasugakod bisag magluhod, magturbo mail in answer matagdulog alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatre, XFM News.